بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñiningali folo ni fira min ɲagamina ni dolo yala mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ firako la wa? Kibaru sallallahu alaihi wa sallam a kan gbɛn ka bɔ yɛrɛ firakɛ ma ni dolo ye. Sahaba dɔ bɛ yen fɔ ma ko Tariq ibn Suwaid radiyallahu ta'ala anhu, ale ka ciba ma ɲini ka dolo ka koɲɛ ma, ciba ka gbɛn ka bɔ ma. A ko ciba ma sallallahu alaihi wa sallam, innama asna'uha liddawa, a ko n bɛ dolo nin baara la firakɛli le kama. Faqala, ciba k'i kanto sallallahu alaihi wa sallam, innahu laysa biddawa walakinnahu da. Ciba ko ma sallallahu alaihi wa sallam, a ko nin tɛ fira ye nka bana lo, dɔlɔ tɛ fira ye nka dɔlɔ ye bana ye. Ni hadita sabatila, alimam Muslim rahimahullah ale k'a lakali. Ciba fana ko ma sallallahu alaihi wa sallam, fatadawaw wala tatadawaw bi haram. Ciba ko ma sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah ta'ala khalaqa da wa dawa, ko ala wa ta'ala ka bana da kama ka bana fira da. Bana dana bana fira mi ala wala kan beda fata da waw aya yere frake o beda basito la nga wala tatadawaw bi haram akana so ga yere frake ni haramu fewe. Al imam at-Tabarani rahimahullah alaka laka al haditha kay o bara ka fa fami ni haramulo akana so ga yere frake la ko so ikini yere frake dolola fira mi fana nyamna ni dolay min ka se ikini yere frake la alna sallon mawdo bayila ina fo Shafi'i rahimahullah ululon mawdo bayila ka fo ni dolo nyaamina fira dola fo dolo tununa o fira o chema ita le roto ko dolo lo ita kasame ita kuleri ita nyagore sorala ulu bayila ka ko basita la kibese kira fira kano ye ko o fana be se ka do dorura kiti kono ngamin gon kafsa ni kira mawala wala kai kama so shuba be femula ni ki ma bola shubati mola ko ke kiba ko fi sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuk ila ma la yaribuk wallahu ta'ala a'lam. Ini ngali filana kale balon nya juma ma ka fo abe baramu kala yara tala abake la ta'ala jadika kama yalon ka fo barakeli ala ta'ala jadika kama we sharti barati min ni shartu madafala barasite mina ala ta'ala bolo bara min ma kɛ ala ta'ala kama. Ala ta'ala fana ma kote barala bara min ma kɛ ka bɛ ciba ta bolo ma sallallahu alaihi wasallam. O ko sabe bara kɛ ye ji ye khilasi k'i bolo ya kɛ ala ta'ala jadika kama kana kɛ fɛn wɛrɛ kama. O to ma sere do yi min ma yɛrɛ ka fɔ ko bara bɛ kɛ ala ta'ala kama wole mɔgɔw ka tandoli ani tandoli baliya a bɛ kɛ kelen y'i bolo tuma na ni bana bara la. Ni bana bara ɲuman dɔ la mɔgɔ min tando i bana o ɲɔgɔn wɛrɛ la fan wɛrɛ fɛ mɔgɔ k'i tando n'a fila bɛ kelen i bolo a fila bɛ kɛra kelen ye i bolo o ye tɔgɔmasɛrɛ dɔ ye k'a fɔ peut-être i b'a kɛra Alahu Taala kama. Nka n'i k'i yɛrɛ ye waati min na ni mɔgɔ min tando min na i bɛ dimi o la, mɔgɔ min tando min na i bɛ numusa o la, o fana ye tɔgɔmasɛrɛ k'a fɔ nin baara nin a ka si a la a tɛ kɛra Alahu Taala kama. Nka ni k'i yɛrɛ waati min na mɔgɔ ka tandolo ni tandolibaliya ani mɔgɔ ka koɲuman ni koɲumanlɔnbaliya a bɛɛ ye kelen i ma ka bɛ baara fanfɛla ma o ye tɔgɔmasɛrɛ dɔ insha Allah ka fɔ nin baara min bɛ kɛla Alahu Taala kama. O kɔsɔn i jija i yɛrɛ ma, i kana ko kɛ ko mɔgɔ y'i tando, i kana kɛ ko mɔgɔ y'i tɔgɔ fɔ, i kana kɛ ko mɔgɔ y'i koɲuman lɔn, i kana kɛ ko mɔgɔ y'a fɔ i y'a kɛ Alahu Taala jadika kama. Al-Imam Thawri rahimahullah أقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب علي. أقول علما فين كلا فمن كلا فوق بلي علما كتبت سكون كأنا مريا وكما صار مريا بتوكا يلما أبلا إنك بكا لا كما غاتما جلا شيطان فنا بكا بارلا ولو سيجيجا. الإمام ابن مبارك رحمه الله أقول رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغيره النية. Ako bara fitini jol lebe
miriya nyuma ni ganiya nyuma o ba ke ko bayi ana ba ke bara bayi ako bara ba jojo le fana be miriya ani ganiya ba ke bara fitini ni ko do wara chogo chogo ni ka ke Allah taala jadi ka kama ka kere kana Allah taala kama abe ke fen bayi ni bara fana bunya na chogo chogo na ma kana Allah taala kama abe ke fen fitini al-imam ibn rajab rahimahullah akan lon mo ga kuma shama nyafo ka kitab kono kitabun jami' ulum wal hikam akan min ke 40 an-nawawiyya sharhiyya Abdullah Mutarrif bin Abdullah ko fana ka kisa ko fana ka kuma kan nyafo ina ako salahul qalbi bi salahil amali wa salahul amali bi salahin niyyah ako dusukun la nyali o be bara la nyali le bulu bara fana la nyali o be ngania la nyali le bulu ni ngania nyana bara be nya ni bara nyana ko to be nya ngani bara ni ngania chena bara be che ko to be che mo ko so kan ke ji ite so kon kan ka ko kere kan Allah taala kama kama fana ka do ke Allah taala yere rabu ite sula ani Allah taala yere man kaba be ite sula ani Allah taala ye fembo be ite sula baraka na ka fui kama Allah taala yere jati ka kidi ikhlasu fana ka baraka kere ala kama o to ma sere do fana mi bara yere damina o yake ala kama iba kala wati mina ibe bara damina wati mina yere mayininka ibe ngala mule kama na so wajullu me kala mule koso na to saraka bolo be kala mule kama na so famure be minti alai ya to ikana ke kama so min makala kama to tola ngana so ka ala wala kama ala kule ka ipuse ke bila kerila ifana shaytan ma se ka indu sukun ciya ke miraci ka boka na da Allah taala yi olu be to masere ka fo baraka ga Allah kama mala da Allah ga baraw ga yi Allah ke se yara ni to ni ma wallahu taala a'lam in ngali sabana ni dingira ni sorola ka kunsigili ko kitibe nyaji mama ko kama soro ka yara ka fo ko kunsigi manga kali ama fe nanga ma foti ka demsenu kunsigili wo sabati ni lo ni din sorola ka kunli wo sabati ni lo al-imam at-Tirmidhi rahimahullah laka lakali ko ci ba ko sallallahu alaihi wasallam al-ghulam murtahin bi aqiqatihi yuzbahu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yuhallaq ra'suhu ci ba sallallahu alaihi wasallam aka daga fo dimsani ad-denin be aka denguli saka fagalila wo sago be fagati urun plana lo wa yusamma wa yuhlaq ra'suhu aw yuhallaq ra'suhu akumbe li wolon dola o bara na ka foni den sur la den cheni akun sibe li so le tola ama foko akun kanali ga kuma be romina na kun sigi li la kaba na kun li la akun sigi ni yala abe pezewa ina fo mo shama bakala nyamma ka peze na bena puamima ko nyon ka saraka e warwela wa harithani al-imam Malik rahimahullah أنا كتابه كنا كابن الربيع ابن عبد الرحمن ما عن محمد بن علي بن الحسين أكمل وما أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته في الضوء أكو أنبا فاطمة رضي الله تعالى عنها كاكا حسن حسين كنسكي بيزي أبنا قوامما كاكا سركابو ورغلا o kora mi aka puanyo ke warbe ko ke sarakai mo ke bolo kenina kaira ka fo ni den ko sigili la akosi kan ka peze na bena gramo damima o nyon be ke sarakai warbe la ngani hadithani ni ka sanadu fle amma sabari ni to bala kama sura Muhammad ibn Ali ibn Husayn alaytu lumadu amba Fatima la radiyallahu ta'ala anha ka haditha min abulu ay fo mo ko inqita don baba folima lam yasma min Fatima atuluma do haditha la kabo Fatima yoro otuma fenaga haditha do la kale kabo mba Fatima yoro radiyallahu ta'ala anha kata soro mo mbe oni nyon chamo fo o haditha to amo ko do ay folo Muhammad ibn Ali ngi mango min tuluma do haditha na kabo Hasan kabo mba Fatima yoro mo shama kan haditha ni nama mo shama kan haditha ni nama nga abeta nyon soro mina wole Muhammad ne mi Ali de mi Hussein de mo shawata nyon hadisan turku be ta nyon sura alila alega namba Fatima ma kata soro
in kitabe sanadula sanadu ke da'ifi ngani hadisani do ka Allah kale sala bureka wolo ka Allah kale anna sika siraka ina fo al-imam at-tabarani rahimahullah alayka Allah kale ka kitab kono ay fo mako al-mu'jam al-awsat anaka kitab kono ay fo mako al-mu'jam al-kabir alayka Allah kale sala doka kamina ibn lahiyama kamina umarama kamina rabi'ama kamina anasima rabi'a kamina anasima kamina cibama sallallahu alaihi wasallam o tuma fɛ o sira tɔgɔ ni muhammad ibn ali ibn hussein ale ka sira tɔgɔ bilala nga al-imam ibn abdul barr rahimahullah aka kitabu kɔnɔ fɔ min ma ko al-istizkar tumana mina kumala ni hadisa nin kan al-imam malik ka hadisa min lakale ko wa hadha al-hadith qad ruwiya an rabi'a an anas ako ni hadisa ni kana na sira gbɛrɛ kan kamina rabi'a ma kamina anas ma minti muhammad ibn ali kasrai al-imam ibn abdul barr ko wa huwa khata ako ye filile anami kala sira boreka minti muhammad ibn ali kasrai ko ye filile ko ye khatoye ako was-sawabu ar-rabi'a ako mi sababai ko kamina rabi'a ma ko le sababai na fana mo to ko yamma wato an ko mo to ka sira ni wen kitobala o ko mi sanadu ma sabati ya ke da'ifi al-hadithatu an nasra gura fana kanto minti ana se kasrai way ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ana kasraka ikrima likamna abulu usratoka ina fani mun tabarani rahimahullah le fana ko lakali nyamima nga usrani fana amasabati kamasro mo ka lakali kabo ikrima yoro uluma ben kilima ala modo kamna ikrima bulu ina fa ayuba ni qatada ulu kamna ikrima bulu ulu simaira ka fo ko kunsigi bezela ka saraka nyobo abu jawla fana as-sanadu la chado be fo ko muhammad ay fo chado maslama ibn muhammad al-thaqafi maslama ibn muhammad al-thaqafi o chado non mo tesona ka hadithama o ko so o ko laysa bi shay yani hadithuhu laysa bi shay aka hadithala kali ateke fen sabatini anu yona gora wana nasira fen ka abeto doafu bala la fotiya ba kelengelen bela wala ko so me sababai ni hadisani min bayra ka fo demiseni kunsi kan ka pezele na bena pom ka ka saraka ye asi masabati sirala barabe se ka siramina nga lon mawdo bayla ka fo na sanado fara nyo ga barabe se ka kala lon mawdo kuma kai nga ngono me mo fo mo ina ni milan kan mela ani amayla ka ngo mi fanga bala no raje hoye wole ka fo ko sanado no o te se ka nyon sementiya wala ko sama fo ngoni hadisa na masabati kitim dalaga fana ko kiti to barate ko la wallahu ta'ala a'lam yin galin nanina ko bangi do be fo ko bangi islamic ko do be fere soya do kala ko yala ko ribalwa atila mo ka misalo ke ko na yasoro alebe ka fendo sa abeta lo la kata fento so ngoni ngali ke kana nyafo bangi tigina ani bangi be bala ka fo ale bena sa bangi bolo kama so warta le bolo bangi be to fendo sa wata to manam na ni bangi na naye bangi bena so sa ka firale ma wata ni fla ko yala ko kiti be choti ama fina ngo fuita ni ribate ribalo sika fuita la bal ribalo ka banka ala so gore fana faraka kama so itala famira bangi lawe bangi makota la bangi ta sana ay rekama akasa ile kama o do na fala ke fen san ka fere ka do fara songo ka we tala fen min san ki bena fere e ka san fere kanema nga bangi mata ni san ko ale bena fere bangi makota ni na bangi den commerce su ya kala na so magazine be bangi bolo abita fen san za kana bla kono ni tala ke beta sale bolo songo mdiala be so ko fina nga ile ra tala ki makobala ni tuma fana ki makobala atata ni kadiba ile ko makobala afana ka isege akalon ka fo ibna son ka san abolo noto na tun sigale ma kitana san ateso ka kondo akoro o bete benin ko fa bana frema damina fana akonya fina fana kara ka bana do faraka to wana bina tala songo yin ngali ka afana tala sa o dato wala ka so sinan kana dima siga tala ribalo ga amatilin ka riba nyini ife atemna kerefe ka riba dumu o fana cheka jo ka do yetilin ka dumu ni ba la soso ke ni kalon ka fo ka Allah sosolo o tubi kano kateme ya Allah soso yelema ka haramun dumu ka kaina fo halala be dum nyamma kiba sallallahu alaihi wasallam aka hadisa ni fo ko 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 sal
أكيكاندو قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه شبا صلى الله عليه وسلم أقول لك الدنيا بيهودي أمة تبنا من ألو تلك جوفا حرم يا أمة كفوكنا جوفا سودمو وكملك نفن سلا وبا كيمبو تلوم بلو بابو كايلي تبنا من أنا يلينا أتوقع يليما أتوقع شنجا بكفن سوى غري وبيسر سان كافيري كاسونغودو شبا صلى الله عليه وسلم وكو مينكن على كدنيا بوبا كسبوا يقول الله سبحانه وتعالى afala ko kana jufa do ka jufa do ko madawma o ka yelma chola abe ka mo ina ka wakala daga nilo o to afa bangi meni soya ke siga fo italawe riba dum jul musro ka ban fana aka fere minke anaka siraminta mimi lengere me mo ka ko haramote abe jul mo fana soro ola o ko san barani mo soya te daga kata fendo ina kata marchandise do ina ile ma ko bala akala mobilio akala soyo kata fen santa do yini kana yafo bangina bangin mako te ka baka ba sana yere nga kuma ka lokile mako bala ko so ka treme abeta san sisan kana dilema ka do faraka akale na faka wata yudula kiya sara wata anifla marchandise dola ni on chewe o yo photo le don de barate ko la amma dabo jawo ya kama amma dabo san kama ko sa te da haramulo anna so bangi islami ba kala wallahu ta'ala a'lam in galil loruna kalau ta'ala ko ud'uni astajib lakum Allah ta'ala ko ayon wole no kala ma ka do jabi ko yala ka sebeli ke kan nasi sebe wal ma ka sebedin sebe ka siri ra ko be duni kono wa ama fu ina ka fo bato kenya ka ngam na ci bale wala sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ko anya wole ka banga do jabi ananya dali abanga wole jabi anga nga Allah wole nyami ma anga ko tafala ci bale wala sallallahu alaihi wasallam kiba sallallahu alaihi wasallam akalaw tala dali anaka law tala wali anaka do oke kiba ka alla dalla anaka alla wala sebeli foitala ka fendo sebe wala kan ka josira ma walma ka fendo sebe ka mi walma ka fendo sebe ka sir irala wote kiba ta abule sallallahu alaihi wasallam amaka alla dali ko nyama wala ko sebe alla wali iba alla tala dali ni do wi ni kuma kai ngai kana sebeli ka kan nasi ki kwala walma ka kan nasi kami ciba mo ka sallallahu alaihi wasallam mi fa na ka sebe pa be ka den la ciba kan ban ka boma man ta'allaqa tamimatan fala tamma Allahu lah ni mo mi ka fendo den ayra Allah ta'ala to ma ko lanya Allah ta'ala to si akalla ni ma abunya ma fana man allaqa tamimatan faqad kafara wa ashrak ni mo mi ka fendo den ayra woti la mo ka flanga fa yake ka saw yake ibe min kala we na soro fembere lo min te ala toy fembere lo min te ala wala kuma kai we filanga fa dirati we filanga fa beni ngana soro ala tolo iba ila ka ko papio le bi la ta na fa filanga fa yi ngana soro ba ila ka fa la le bi korosila la le bi la ta na la le bi mako nya no papio jeni abeka wasila yi ani abeka zariya yi arabe ke sababi ki la se filanga fa yama ko sa kala fa amanga ka usebelo lu ke Allah ta'ala dari ni oye ayalo ka fo bato dalu beta qur'an ni haditha kono bato kenya fana beta qur'an ni haditha kono nyagrema kananga dalu ta nama kenya tay ante be sawama wallahu ta'ala a'lam in kali worona ko misri do la ni furu sere be ke o bena ni furu che ni furu muso ko lasi jamanya fe ko mai ni ga ko yala kai kadi nyoy wa ama fo ni ala sozo chejuwe ani hakilima fana ka barate limana doni be mu'mina wati la mawti sonima kiba sallallahu alaihi wasallam aqama wal haya min al iman akum maliya fana ko limana dole nim maliya be mu'mina ni limana be mu'mina wati la mawbe maliya nim maliya be mu'mina wati la mawti soni barasu yama kiba sallallahu alaihi wasallam aqama kona man demuso furu kanya mayiniga nanga mayiniga yala ibe fa ka furu kar samawa kiba ko sallallahu alaihi wasallam ni amma sai ka an jabi amma so dimsun kan kammale wala la sali wa idhnuha sumatuha nama sai ka an jabi an yalon ka fo ko furto kadai kama so dimso be malia bala ka dawra abamso nyakoro wal mafajin yakoro ka fo me karsa fe furula o malia ba so watu ka fo o to na ma kuma na ki daje ko ba daga ko furu kadai nga ka fo ko muso malia fila ko fe amada wala wa flama amada fatema amada bamsoma
katiri sigi jama ɲɛfɛ katiri sigi misiri la jama ɲɛfɛ cɛ ni musow ɲɛfɛ ka mikoro ta k'a fɔ k'i ka di n ye siga t'a la ni maliya dɔɔni bɛ mɔgɔ min na o tigilamɔgɔ tɛ sɔn o ma hakilimaw ka baara tɛ mɔgɔ min ni maliya bolo olu ka baara tɛ kuma tɛ k'a fɔ ko ye kɛ Alahu Taala ka so kɔnɔ misiri kɔnɔ kuma tɛ k'a fɔ ko mun b'a fɔ yɛrɛ ma ko lɔnnibaga olu de bɛ taa nin kɛ nin ye tagabolo ye a dala yahudiyaw fɛ ka ban ka dɔ fara kan cibaga tagabolo tɛ sallallahu alaihi wa sallam hakilimaw fana tagabolo tɛ maliya dɔɔni bɛ mɔgɔ min na o tigilamɔgɔ man kan ka kɛ o kosɔn mun b'a kɛra o ye tuubi ka taa Alahu Taala ma an y'an ka diina ta a ta yɔrɔ la an y'a ta cibaga bolo sallallahu alaihi wa sallam an kana yahudiyaw ladege an ka ko kɛtaw la ani mɔgɔ mun tɛ maliya la an kana olu ladege an ka ko kɛtaw la an y'a dɔn k'a fɔ furu tɛ kɛ nin ɲɛma ka mɔgɔ fila lasigi jama ɲɛfɛ k'o ma ɲininka o tɛ tagabolo ɲuman ye wallahu ta'ala a'lam. ɲininkali 6nan walima ɲininkali 7nan ko yala k'a bɛ da mɔgɔya ye tulon ka yɛrɛ la ka maniw labɔ a tigi fɛ wa ka tulon kɛ yɛrɛ la ka maniw labɔ i fɛ n'a ye fɔ ko silamɛya ko yala k'o bɛ taga wa an b'a fɛ k'o tɛ taga kiba sallallahu alaihi wa sallam a ko ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj a ko alu fununkɛniw ni mɔgɔ min fanga sera furu la k'o tigilamɔgɔ ye furu kɛ fa in lam yastati' ni mɔgɔ min ma se furu sema k'i ye furu fanga t'i la fa alayhi bisawm a ko tigilamɔgɔ ye jija sun donni ma fa innahu lahu wija furu bɛ kɛ sababu ye ka shahawa tigɛ walima ka dɔ b'a la ciba sallallahu alaihi wa sallam a ka mɔgɔ lasu min na o le y'o ye n'i sera ka furu kɛ i ye furu kɛ n'i dɛsɛra furu ma fɛn bɛ dɔ bɔ shahawa la o belebele dɔ ye min ye o de ye sun donni ye i jija sun donni ma n'a sɔrɔ sira wɛrɛ tun bɛ yen min bɛ shahawa lataga sɛgɛ tɛ min na ciba tun b'o fɔ ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam a kɛbaliya ka ɲɛfɔ ɲɛna o b'a yira k'a fɔ k'a man kan ka kɛ a b'o ɲɛma fana Allahu Taala ko walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin Allahu Taala kumana mu'minu mangoto kan k'a fɔ k'olu le mɔgɔ ye o b'o ɲɛfɛyɔrɔ latagana fo n'a kɛla o furuɲɔgɔn ye o muso walima jɔnmuso min b'o bolo o tuma fɛ n'a bɔra o la ka ban o kan k'o yɛrɛ lataga ka tulon k'i yɛrɛ la ka maniw labɔ i fɛ o ye haramu ye a tɛ taga ni ka kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ a kɛla cɛ walima a kɛla muso ye nka ale kɔni jurumu ka nɔgɔn ka tɛmɛ jɛnɛya kan ni mɔgɔ min ka kɛ i ma jɛnɛya kɛ ale ka nɔgɔn ni jɛnɛya ye kosɛbɛ nka mɔgɔ kan k'i mabɔ a la i jija ka furu kɛ i ka hɛrɛ b'o de la ni mɔgɔ min k'a yɛrɛ deri nin na a b'a tigilamɔgɔ lase kojugu wɛrɛ ma o kɔrɔ ye min ye ni mɔgɔ min mɛnna kan i n'a fɔ an ka dɔw la ɲami ma o k'a lakana ye cogoya min na olu mɛnna kan o labanna o nana furu kɛ o tɛ dagamu sɔrɔ furumuso la tugun ko kɛla ɲaɲama o n'o muso cɛ fo a ye taa tolu nin k'a yɛrɛ la ka maniw laban yɛrɛ fɛ n'o tɛ a tɛ dagamu sɔrɔ furumuso la tugun a dɔw yɛrɛ fana tola la a kɛra sababu ye ka bana dɔ lase olu ma bana min n'a cɛ juguyala fɛrɛ ma sɔrɔ la o kosɔn ni sariya k'i bɛn ka bɔ fɛn fɛn ma i mabɔ o la i kana sɔn ka tolu kɛ la ka maniw la na i jija ka furu kɛ i dɛsɛra o la i ye sababu kɛ sababu min dɔ bɔ shahawa la o belebele dɔ ye min ye o le ye sun donni ye k'i yɔrɔ maɲa ka bɔ vitaminiw dun ma vitamini mun n'o bɛ shahawa la wala mɔgɔ fari kɔrɔ wallahu ta'ala a'lam. ɲininkali 8nan ko hadisa dɔ nana k'a fɔ ni mɔgɔ ka jurumu ko kɛ malakaw tɛ jurumu sɛbɛ joona ni hadisa ni alimamu tabarani rahimahullah ale k'a lakali ani alimamu bayhaqi rahimahullah ale fana k'a lakali tabarani ale nana n'a ka kitabu kɔnɔ a ye fɔ min ma ko al-mu'jam al-kabir alimamu bayhaqi rahimahullah ale fana k'a lakali a ka kitabu kɔnɔ a ye fɔ min ma ko shu'ab al-iman ciba sallallahu alaihi wa sallam k'i kanto إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء فإن ندم واستغفر الله منها وألقاها وإلا كتبت واحدة كما صلى الله عليه وسلم أكوني سلامك على سوسك أني نافل لك على سوسك لك جلمكوك ملكا من بعد نمنا فانا ni a bɛ sɛbɛnni kɛ la n'a bɛ jurumuw sɛbɛn ka kojugu sɛbɛn k'a bɛ biki kɔrɔta a tigilamɔgɔ kan waati 6 situ saat o kɔrɔ ko waati 6 ni ka fɔ ko saa o kɔrɔ ko waati an tɛ k'a fɔ k'an ka waati nin don lɛri min b'an bolo an t'a fasara k'a dɔn nka waati lo ni ka baara kɔnɔ ko saa o le ye waati ye malaka min bɛ julumu sɛbɛn la n'adamaden k'a lasɔsɔ kɛ ciba sallallahu alaihi wa sallam a ka yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ biki kɔrɔta waati 6 a tɛ julumu nin sɛbɛn n'a tigilamɔgɔ numusala k'i kɔsegin Alahu Taala ma k'a tuubi julumu nin tɛ sɛbɛn tugun nka n'a ma sɔn n'a k'a lafili a kɔfɛ a ma nin ye ko ye a ma sɔn k'i kɔsegin Alahu Taala ma a bɛ sɛbɛn a tigilamɔgɔ ma k'a ka kojugu kelen sɛbɛn o bɛ sɛbɛn a tigilamɔgɔ kɔ kan ni Alahu Taala ka fisamantiya ni Alahu Taala ka hinɛ Ala tɛ fɛ k'a ka jɔn jankata Ala tɛ fɛ k'a ka jɔn tɔɔrɔ o kosɔn i ye tuubi ka di Alahu Taala ma
nin kora daga fo yi jagule alama ka doka julmu ko ke nga yoro ma ja julmu ko ma ni sheduna fanga warle ma wati mina ni ka Allah soso ke yi ko se Allah ta'ala ma ka tubi julmu ke ni kora wa kafsa ka ba yesebe ka so ka tubi ke wallahu ta'ala a'lam in ngali kono dona kala ta'ala ko korona kono wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim ko sab'an min al-mathani kullu ina jumabola ko yala bismillahir rahmanir rahim suratul fatiha dolwa amma fina Allah ta'ala kan nema ga ciba sallallahu alaihi wasallam abin nema madana e ani kan nemo nya faina ala ko nga fe min dima o fe o kasha nga adami ako wala kada atayna ka sab'an ako nga bilbil bawrun fladima nga fe bawrun fladima min al mathani femu no betani segin segin a here betani segin segin annafa betani segin segin akara fa betani segin segin lon magawo waka kuma do foni yoro la ya yala fen woron fla jumale ko fana ni yoro la ya mi sababa ya ko yala don ba sha man tala min ka olu ka ke korona sura wole sura mu ka janja suratul baqara ani ali imran ani nisa ani al maida ani al an'am ani al araf ani an anfal woni suratul tauba farani nyonka ko le sab'a min al mathani olu sura wole ka janja ko sebe wole ko so Usman radiyallahu ta'ala an amma bismillahir rahmanir rahim sebe an qalu nim maida che kayra ka fo o bayla ka baka fla be sura kile otmani sura woron fla don ba shama kayra ka fo ko ala kamole me ko sab'an ni femba woron fla ko diba al min al mathani mi betani sengi sengi wal qur'an lazim kama fana ka qur'an badima naklo yi abeke atful am al khas kama sara sab'a min al mathani wa yuqrana dole والقرآن العظيم ويقرأ التوبة أيفون مكو عطف العام على الخاص القرآن العظيم وهي عامية سبعة من المثاني وهي خاصية لون ما دوكا كروكتي دوكا كروكة كافون كلا سبعة من المثاني كاكا في سورة الفاتحة لما وكا مصر الفاتحة لبتاني سينا لو كلينجلين بلا أني سيري كلينجلين بلا كلا وتعالى كان نمام كتشيبا صلى الله عليه وسلم أبولي يفعلين يكافوكونغا suratul fatiha dima min be tani segin seli kelengelen bela kama fana ka qur'an badima kama soro suratul fatiha aya worun flalo wotma fa ni aswala ko aya worun flalo lon mo ka nyon so yala bismillahir rahmanir rahim suratul fatiha dolwa walma aya kere kere lo dana do ka ira ka ko bismillahir rahmanir rahim ko suratul fatiha dolo wotma fa lu fa aya folo le bismillahir rahmanir rahim aya flana alhamdulillahi rabbil alamin السبنا الرحمن الرحيم أننا مالك يوم الدين ألورنا إياك نعبد وإياك نستعين أورنا اهدنا الصراط المستقيم أورف لنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولك آية ورف لا تلوجولا غامي سببي بسم الله الرحمن الرحيم عليه سورة الفاتحة دوي أننا لي كاكونغو كاران كليني سورة الفاتحة بدمنا الحمد لله رب العالمين وهي آية كلمة الرحمن الرحيم ويفلاني مالك يوم الدين ويسماني إياك نعبد وإياك نستعين وإنني اهدنا الصراط المستقيم ويلورني صراط الذين أنعمت عليهم ويورني غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويورن فلاني ولوك أتلا وجولتي أما الله تعالى لي ألم بسوابما والله تعالى أعلم ينغالي تانا قالوا تعالى الطلاق مرتان كو أقربتي ni aya ni na Allah Ta'ala b'an karana k'a fɔ cɛ sago bɛ furusa min na o ye furusako fila ye i sago bɛ furusa min na n'i ka muso furu o ye furusako fila ye o kɔrɔ ye min ye n'a diyala i bɛ muso furusa n'i ko i muso ma don min na ko n k'i furusa i sago b'a la a bɛ to yen ka landa ko saba kɛ n'a sɔrɔ muso min bɛ landa ye nka n'a sɔrɔ muso min tɛ landa ye a bɛ kalo saba k'i kun o tuma fɛ yanni o landa saba ban tɛ i sago bɛ yɛrɛ la ni lono diyali i b'a lasegin a bɛ k'i muso ye tugun a bɛ continuer ka furu fɛ nka ni i k'o kɛ ka ban k'a lasegin ka ban lɔnkɔrɔ to i k'a furu sa i sago b'i yɛrɛ la tugun yanni landa bɛ ban i bɛ se k'a lasegin i k'a lasegin ni sabanan kɛra don min na i sago t'i yɛrɛ la tugun o tuma fɛ tɔla kumaratan furusa ye fila o kɔrɔ ye mɛ cɛ sago bɛ furusa min na o ye fila ye n'i k'a furu sa o la i bɛ se k'a lasegin n'i k'a furu sa i bɛ se k'a lasegin ni landa fana banna ka taa sɔrɔ i m'a lasegin i bɛ se fana ka taa furu ko kɔrɔ ka to k'a lasegin nka ni sabanan kɛra don min na i sago t'i yɛrɛ la tugun hali numusala furusa kɛlen kɔfɛ i tɛ se k'a lasegin fo cɛ wɛrɛ y'a furu ni cɛ wɛrɛ k'a furu sa don min na n'a diyali ye i bɛ sɔrɔ sisan ka taa furu nafolo kura labɔ kɔ k'a lasegin k'a furu tugun wallahu ta'ala a'lam
ñiningale tanigilina ko mazahibu nani mu be fiqo la k'olu ka mule fo kuranna minali la seli la ka kuranna filɛ tuma mina ni be seli la k'olu ka mule fo ka bɛn o ma an b'a fina mazahabu shafi'i al mazahabu al hanbali al imam shafi'i rahimahullah o ka mazahabu ani al imam ahmad rahimahullah olu ka mazahabu olu tagala kan ka fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka kuranna mina ka seli i kɛtɔ ka seli kɛ k'i bɛ se ka kuranna filɛ tuma mina n'i bɛ seli la o kan bɛ o laɲini min b'o la o kan bɛ nafila seliw le ma i n'a fɔ tarawih bɛ kɛ ɲami ma i n'a fɔ alimamu zuhri rahimahullah ale ma ɲininka la ko yala ko mɔgɔ bɛ se ka kuranna filɛ tuma mina n'i bɛ seli kɛla sunkalo la i bɛ nafila seli la wa a ko khiyaruna yaqra'una fil masahif a ko an ka mɔgɔ ɲumanw k'olu bɛ kalan kɛla kuranna la o tuma fɛ nin ye mazhabu fila tagabolo ye min ye shafiya ye ani min ye hanabilaw ye nka malikiyaw fɛ olu k'a kɔn ka kuranna filɛ tuma mina i bɛ seli la o ka filɛli kɔn kuranna kɔnɔ tuma mina i bɛ seli la nka faranfasiya fana donna farida ni nafila cɛla la o ka ye k'a fɔ k'a kɔn la man kan ka kɛ nka nafila fana ka nɔgɔn ka tɛmɛ farida kan nafila ta kɛli k'o fana ka nɔgɔn ka tɛmɛ farida kan abu hanifa rahimahullah ale n'a ka mɔgɔw ta la k'a fɔ k'a bɛ seli tiɲɛ ka kuranna filɛ tuma mina i bɛ seli la walima ka musahafu dayɛlɛ k'a filɛ tuma mina i bɛ seli la olu ka ye k'a fɔ k'a bɛ seli tiɲɛ o tuma ɲininkali nana ko mazhabu naani ka min fɔ o ye nin ye nin koɲa la nka y'a dɔn k'a fɔ mazhabu naani an bɛ baara kɛ n'o ye ɲɛmi ma o le k'a fɔ ni min ni dalilu ka ɲɔgɔn bɛn an bɛ baara k'o la ni mazhabu naani an ma kalan ni kumakan min ni dalilu ka ɲɔgɔn bɛn an bɛ baara k'o la kamasɔrɔ ni limamba naani rahimahumullah a kelen kelen bɛɛ ka yira k'a fɔ ko n'ale tagabolo ni ci b'a ta ka ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ min na sallallahu alaihi wa sallam ka y'an bolo kɛ ci b'a ta la k'ale ta to yen ni mɔgɔ naani bɛɛ k'o yira ani lɔnniba tɛmɛn'o fana k'o yira k'a fɔ ni o fɛn fɛn kumakan ni ci b'a ta ka ɲɔgɔn sɔsɔ sallallahu alaihi wa sallam k'an y'o ta to yen ka ci b'a ta o kosɔn i bɛ se ka f'i ko kɛra mazahabu dɔ la nka i kana fɔ ko n tɛ bɔ nin mazahabu tɔgɔ kɔnɔ ni dalilu dɔ nana i ma don min na dalilu lankɛnɛmayani la ka taa sɔrɔ kuma wɛrɛ bɛ mazahabu la min ni dalilu tɛ kelen ye i ye mazahabu ta to yen i ye tugu dalilu kɔ o tuma fɛ i ka ɲininkali min nana k'a fɔ an bɛ baara kɛ cogo di ni mazahabuw ye min ye fiko mazahabu ye an b'a fɔ ko basi t'a la i bɛ se ka fiko kalan mazahabu dɔ kan surtout mazahabu min n'a lɔnni bɛ yɔrɔ la i yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na i bɛ fiko kalan o kan nka i kɔni kana fiko kumakan kɛ dalilu ye fiko kumakan i kɔni kɛ dalilu ye fiko kumakan ye lɔnnibagaw kumakanw de ye ni o ni dalilu ka ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ yɔrɔ an b'an bolo kɛ dalilu la ka fiko kumakan to yɔrɔ tɔgɔ la mɔgɔ min ma nin faamuya olu gɛlɛya caman kò sɔrɔ ka diinɛ kɔnɔ a bɛ t'i bolo kɛ kumakan dɔ la dalilu bɛ fɔ in na ɲɛ yama ko k'a bɛ risala kɔnɔ nin ɲɛma walima a bɛ lahadari kɔnɔ nin ɲɛma hali n'a sɔrɔ dalilu yirala ka bɔ kuranna hadisa kɔnɔ a tɛ sɔn o ma o tuma olu ka fiku le kɛ dalilu ye sisan ka taa sɔrɔ fiku tɛ dalilu ye dalilu bɛ ɲini ka fiku le sɛbɛntiya dɔnnibagaw kumakan de fiku kanw ye dalilu le bɛ ɲini k'olu sɛbɛntiya mɛ an tɛ o fiku kumakan kɛ dalilu ye ni ka fiku kalan o kalan cogo la i bɛ bɛn sababa ma ne dɛrɛ Alahu taala ye wallahu taala alam ɲininkali tan ni filanan ko ni sanjiko gɛlɛya bɛ yen ko yala ko kunutu bɛ k'o la wa an b'a fɔ ɲɛna ciba sallallahu alaihi wa sallam a ka sunasila ye min ye ni sanjiko gɛlɛya bɛ yen o le ka seli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ a ye fɔ o ma ko salatul istisqa k'Alahu taala dali Alahu taala ye sanji lajigin ciba sallallahu alaihi wa sallam a k'o kɛ a fana ka sahabaw fana karan a kɛli la sahabaw fana k'a kɛ ciba tagani kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam o kɛ min kɛla Alahu taala k'o ka dugawu jaabi o le kosɔn ni sanjiko gɛlɛya bɛ yen i n'a fɔ Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma ale ka Ala ka ɲɛma ko ciba sallallahu alaihi wa sallam k'a ka lɔ fila seli kama yusalli fil eidain i n'a fɔ a bɛ seli kɛnɛ fila bɔla ɲami ma ni hadisa sabatila alimamu Nasai rahimahullah k'Ala kali salla nabi sallallahu alaihi wa sallam rak'atayn kama yusalli fil eidain a ko ciba sallallahu alaihi wa sallam k'a ka lɔ fila seli i n'a fɔ a bɛ seli kɛnɛ bɔla ɲami ma o le kosɔn kanuni lo k'a fɔ ni sanjiko gɛlɛya bɛ yen mɔgɔw ye bɔ ka taa seli kɛnɛ bɔ yɔrɔ la u bɛ seli kɛnɛ bɔla yɔrɔ min na o ye taa yɔrɔ tɔgɔ la ka lɔ fila seli a karan bɛ kɛ kɛnɛ ma i n'a fɔ a bɛ kɛ seli kɛnɛ la ɲami ma seli fana bɛ kɛ seli kɛnɛ kɔfɛ kutuba bɛ kɛ a b'o ɲama fana Allahu akbar fɔmu bɛ kɛ lɔ fɔlɔ ni lɔ filanan na seli kɛnɛ la o fana bɛ kɛ o ɲɛ kelen ma ciba sallallahu alaihi wa sallam k'an karan nin kɛɲɛ la nka i bɛ se ka dugawu fana kɛ sanjiko la k'Alahu taala dali a sabatila ka bɔ ciba sallallahu alaihi wa sallam a tora kutuba la ka dugawu kɛ sanji la Alahu taala ka sanji lajigin i bɛ se ka dugawu kɛ yɔrɔ la dugawu bɛ jaabi yɔrɔ min la
ina fo limamu ka to min baraka be se ka duwawu kɛ a bo ɲama fana ni limamu ka kunutu kɛ o kunutu senfɛ o se fana ka duwawu kɛ sanjiko la nga seli mun kɔni kɛrɛkɛrɛn bɛ sanjiko kama fɔ ma ko salatul istisqa o ye sunna ye mɔgɔ caman ɲinina min kɔ nga sunna min a kan ka lankɛnɛmaya ka a yira mɔgɔw la ka mɔgɔw kana kɛli la kama fana k'an yɛrɛ dama kasi ka taa Alahu taala ma n'a kɛli ye wallahu taala a'lam. ɲininkali tan ni sabanan ko mɔgɔ min n'a ka juma seli a tigilamɔgɔ k'i ko sɔgɔma nka a ma kɛ ni jɛnabakoli ye tumana min na juma la taa waati sera a ɲinana a ma dɔn k'a fɔ k'ale ma ko a ka seli ta ka taa juma la ko yala ko juma kiti wele a ma ko foyi tɛ juma la juma ka ɲi ka koli kɛ jumalon na o tɛ juma ɲa sariti dɔ ye nka koli kɔni diyagoya lo i n'a fɔ ciba ka yɛrɛ ɲɛma sallallahu alaihi wa sallam al-ghuslu wajibun ala kulli muhtalim a ko koli jumalon o ye diyagoya ye mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ma ni balagoya la Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ale kala kale ina fa na Bukhari Muslim wala nyamba ko ciba ko sallallahu alaihi wa sallam ghuslu jumu'a wajibun ala kulli muhtalim ko juma koli ko diyagoya lo mɔgɔ balagoya ni kelen kelen bɛɛ ma a n'a riwaya dɔ la ghuslu yawmul jumu'a wajibun ala kulli muslim a ko koli jumalon ko diyagoya lo musilama kelen kelen bɛɛ ma o tuma nin b'a yira k'a fɔ n'an bɛ taa juma la an kan ko k'an yɛrɛ saniya i n'a fɔ ciba ka yɛrɛ ɲɛma riwaya ko la sallallahu alaihi wa sallam الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يسن وأن يمس طيبا إن وجد ونن ونو وتولن ما دوغان غد لك فو قولي جمالون ديابو يالونغا جمعة نيا شرطي دوتي جمعة نيا شرطي دوتي كاتراتي كفو كناتي لمو نينانالي نينانا فيمي قالا تيمنانا أوما نمي بسيكا اللابين يبو اللابين كانمي تسيكا اللابين على تيمنا أوما نيرولا يا جمعة سيلا كبا تسيكا قولي كتمو كتا جمعة سين جمعة كتمو أما فينا نقول في ترانيكا جمعة كاين نادر الله تعالى والله تعالى أعلم والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله